i međunarodna zajednica već duži niz godina, rekao bih i duže od 2 decenije, u stvari pokušava na neki način da dođe do modela koji bi bio eventualno potencijalno rešenje, u odnosima između Beograda i Prištine, odnosno Kosova i Srbije, da bude maksimalno politički korektan kad već pričamo iz te neke vizure. I rekao bih da za sada, osim modela toplog hladnog, nismo imali, čini mi se, neki veći ili zabeležen u stvari napredak u tim nekim odnosima Beograda i Prištine. Sa druge strane, rekao bih da je možda neki izvestan napredak napravljen bio te neke 2013. godine značajniji, iskorak gde je Beograd u stvari napokon nakon 2011. godine u stvari podigao priču sa tehničkog na politički nivo, odnosno nije Beograd već Brisel naravno, ali je Beograd naprosto pristao da učestvuje u toj vrsti političkih razgovora i samim tim na neki način i dao legitimitet, ako hoćete tako, onome što se danas dešava na Kosovu, odnosno nakon 1999. godine. S druge strane, teško je danas u stvari pričati u tom kontekstu šta bi bio pravi model za rešenje. Znači, kad kažem teško, imamo nepomirljive tonove i sa jedne i sa druge strane, recimo Priština i prištinska, odnosno kosovska platforma podrazumeva u stvari da na krajnji ishod razgovora mora da bude priznanje, odnosno međusobno priznanje i priznanje kosovske nezavisnosti od strane Beograda, a sa druge strane, u Beogradu ne vidim u stvari da postoji bilo kakva platforma, barem nezvanično, da postoji bilo kakva platforma koja definiše u stvari principe tokom pregovora, osim nekih, recimo, informacija koje se pojavljaju u javnosti, a to je u stvari da je Srbiji dalje čvrsto opredeljenja u stvari za poštovanje međunarodnih standarda, što samim tim implicira u stvari poštovanje rezolucije 1244, ali i unutrašnjeg rešenja gde se kaže u preambuli u stvari Ustava da je Kosovo i dalje u sastavnom delu ove Srbije. Šta je potencijalno rešenje? Rekao bih u stvari da je rešenje ono koje bi zadovoljilo jednu i drugu stranu, što je mnogo puta do sada ponavljeno, ali šta to tačno podrazumeva, to ostaje u stvari da se vidi. Ja lično ne volim mnogo situacije poput ove gde postoji mnogo nejasnoća i mnogo nepoznanica, ali verujem čvrsto da je kompromis negde u ovom slučaju moguć u stvari ukoliko bi Beograd bio dovoljno fleksibilan, recimo da u jednom trenutku tokom ovih pregovora koji su nastavljeni ovih dana u Briselu, naprosto dođe do modela koji bi Kosovo postepeno dozvolio, odnosno odblokirao, da tako kažemo, mogućnost za članstvo u pojedinim institucijama, a sa druge strane da Priština u stvari konačno krene u implementaciju onoga što jeste dogovoreno i što je nama na Kosovu generalno bilo na neki način predočeno kao garant opstanka, odnosno kohezije srpske zajednice na Kosovu, a to je pod broj 1 formiranje zajednice srpskih opština. Tu bi bio možda neki taj, moram tako da ga nazovem, prečetni hibridni model koji bi možda bio eventualno prihvatljiv i za jedne i za druge, ali iz treće strane rekao bih međunarodna zajednica tekako ima značajnu ulogu u celom ovom procesu, što znači da bi međunarodna zajednica, koja je u ovom trenutku preumorna od kosovskog problema, mislim da se na neki način neprestano vrtimo u krug, siguran sam da bi na neki način bilo zadovoljan takvim ishodom koji bi u perspektivi tamo možda negde odložio taj neki konačni korak oko međusobnih odnosa između Prištine i Beograda, ali bi s druge strane omogućio da postepenim članstvima, recimo Kosova u određenim međunarodnim institucijama, bude ta priča na neki način relaksirana. Šta god bio model, neophodno je da se on dešava na krajnjem političkom nivou, znači na vrhu političkog nivoa, uz jaku podršku ne samo Evropske unije, već i Sjedinjenih Američkih Država, koje su apsolutno nezaobilazni faktor, u smislu iznalaženja nekog kompromisnog rešenja koji bi pružio mogućnost u stvari nekim budućim generacijama da konačno i neopterećeno u stvari mogu da planiraju svoju budućnost na Kosovu umesto negde izvan Kosova. Pa nekako mi se čini da je jedan veći deo šire javnosti nekako pojednostavio tu priču.
Čera proces pomirenja je naravno jedan proces koji mora nekako da se po prirodi stvari 20 i koliko jednu godinu nakon okončanja onih sukoba iz 99. godine, da se na neki način implementira u praksi na način koji bi bio konačan, u stvari dovoljan da se recimo te međusobne razlike na neki način pomire između Srba i Albanaca. Međutim, po pitanju Kosova to ni malo nije jednostavno. Pre svega zato što mi unutar Kosova nikada nismo uspeli da razdvojimo politička od životnih pitanja. Ne bih rekao da je samo to svojstveno Kosovo, naravno to je širem regiona, ali ovde to nekako ima dodatnu težinu, jer mi dalje pričamo o procesu pregovora Beograda i Prištine u kontekstu normalizacije odnosa. Sad, šta ta normalizacija tačno podrazumeva i u kom kontekstu bi to pomirenje moglo da se uklopi u tu normalizaciju, to je nešto na što mi do dana današnjeg nismo kao šira javnost, kao zajednici koja ovde žive, dobili neki definitivan odgovor. Ovo pričam u smislu da je proces pomirenja u stvari nešto što je moralo već do sada da se dogodi. Ne možemo da pričamo u projektnom smislu, jer bi to bilo potpuno pogubno i za i Albance, i Srbe, i sve ostale zajednice koje ovde žive, a to se dosta često recimo radi. Šta to tačno podrazumeva? Bilo bi idealno kada bi mogli da napravimo model slično onome kakav jeste bio u bivšoj Jugoslaviji. Znači, pričamo o modelu, u stvari, jednog suživota Srba i Albanaca i ostalih zajednice koje ovde žive. Recimo, to bi moglo da bude jedan od modela. Međutim, da bi uopšte mogli da dođemo do tog nivoa, neophodno je pre svega da raščistimo sa nekim pitanjima iz ne tako davne prošlosti. Dakle, imamo jedan broj, nažalost, zločina koji se dogodio na teritoriji Kosova i koji apsolutno zaslužuje neki svoj epilog, jer imamo i dalje nestale i sa jedne i sa druge strane. Imamo, čini mi se u poslednje vreme, neku želju da se tim bavljenjem, u stvari tranzicionom pravdom, do nekog recimo napretka dođe, međutim i dalje ne vidim političku volju, odnosno želju koja treba da bude politički i koja mora da bude politički zamajac tom procesu. Iz tog razloga sam rekao da je nemoguće, u stvari u suštini, barem u ovom trenutku odvojiti proces pomirenja baš u toj meri, recimo, od političkih pitanja. Znači, to je broj 1. Broj 2, što se Srba sa Kosova tiče, recimo, nikad, koji su danas raseljeni širom centralne Srbije i ostalih zemalja u okruženju, to je broj 2, recimo, to je drugi korak koji je neophodan, a to je ta direktna interakcija, u stvari, sa većinskim albanskim stanovništvom, koja, nažalost, u velikoj meri se ne dešava. Mi danas i dalje imamo na Kosovu u stvari duboko etničku podeljenost i nemamo direktnu i neposrednu interakciju između Albanaca i Srba u dovoljnoj meri. S druge strane, otežavajuće okolnosti, recimo, što u urbanim sredinama danas, recimo, poput Prištine, recimo, ne znam, Đakovice, Peći i tako dalje, gotovo i da ne postoje više Srba, mislim, ima ih u statistički zanemarljivom, rekao bih, broju, i da se taj proces povratka u stvari u te urbane sredine nikada zapravo nije ni dogodio. Znači od 99. godine do danas. Dakle, taj nedostatak tog neposrednog kontakta i nekako proces koji se na neki način izgubio, te direktne, ne samo kontakta naravno, nego i nečega što jeste utkano u kosovski ustav, jeste u velikoj meri doprinelo u stvari toj etničkoj podeli kakva jeste danas. Dakle, da bi se priča vratila u normalne koloseke, naravno, neophodno je pored pitanja koje bi se bavila tranzicijom pravdom, u stvari usmeriti na pitanja poštovanja osnovnih ljudskih prava, onda pričamo o procesu, naravno, povratka, pa onda krećemo, odnosno kreće se u stvari, odnosno priča bi trebalo da se kreće u smeru u stvari depolitizacije, poput tema ekonomije, naravno, nekog sveukupnog napretka, društvenog napretka i tako dalje. To su sve pitanje koje bi trebalo da se nađu na tom putu kao jedan model, u stvari jedne uspešne priče oko pomirenja. Mislim, kad bih rekao sada da ne verujem u smislu da je taj proces uopšte moguć, ne samo ja, nego bi mi kao verovatno i oni koji bi rekli ili razmišljaju na taj način, da su oni već na neki način i odustali u stvari uopšte od pomisli da je proces pomirenja i života sa Albancima, recimo, naprosto misaona imenica. Ja ne verujem da je tako i mislim da i dalje postoji prostor, međutim, rekao
su te etničke podele i dalje jako izražene i da u tom smislu da je neophodno zaista napraviti jedan širi u stvari krug ljudi i sa jedne i sa druge strane i unutar i izvan Kosova koji bi snažno podržali takav jedan scenarij. Naravno da to jeste moguće. Ako je to bilo moguće u bivšoj Jugoslaviji, recimo zašto to ne bi bilo moguće danas? Zašto ne bi bilo moguće recimo za 5 do 10 godina? Namerno sam rekao za 5 do 10 godina, jer protok vremena koji mi imamo recimo sada na Kosovu od 21 godina nakon završetka, odnosno okončanja sukoba, nekako mi je, čini mi se predugačak, da smo mi premalo toga u stvari uradili za taj jedan tako, za duže od 2 decenije, za tako jedan, rekao bih, dugačak period. Jeste moguće, neophodno je napraviti zaista interesni možda neki spektrum u stvari ljudi koji bi bili nosioci tog procesa i samim tim bi izbjegli stigmatizaciju jedne i druge strane, time što bi Beograd recimo, kao što on i to i jeste u istinu, jedan centar u širem smislu te reči, i obrazovni centar i kulturni centar i centar generalno mnogih drugih dešavanja, ali isto tako i Priština u tom nekom mikro spektruma takođe mora da bude nosilac u stvari promena svesti unutar samog Kosova. Tu bi možda bio negde deo u kojem bi se intelektualna elita u stvari, u kojem bi intelektualna elita našla tu neku svoju ulogu, a to je u stvari kao pokretač u stvari pozitivnih promena i sa jedne i sa druge strane. Da, to jeste, i s druge strane imamo otežavajuću okolnost u vidu jezičke barijere, to jeste danas jedan veliki problem i to je problem koji nije prepoznat samo danas, to je u stvari problem koji će nas sve više i više pritiskati u vremenu koje jeste pred nama, a to je da mlađa generacija, recimo Albanaca, listom ne govore srpski jezik, iz upravo tog nedostatka direktne interakcije sa Srbima, i sa druge strane takođe čini mi se da se deluje opet nekako fragmentisano, nekog ja moram kao neko ko je danas u civilnom društvu da posmatram to kroz projekte koji se sprovode, da su ti fragmenti u stvari sve ti mini projekti koji se nakon završetka nekako ne dožive taj neki svoj, kako bi mi rekli danas, follow-up, u stvari nema te neke održivosti i tako dalje. Ipak ovo tema, vaše pitanje se naslanja u stvari na intelektualnu elitu koja mora u stvari u kontinuitetu i mimo bilo kakvih projekata u stvari da nađe neki svoj interes i da napravi taj most mimo bilo kakvih političkih dešavanja koji bi bio jedna neprekidna veza između recimo Beograda i Prištine, odnosno veza između albanske i srpske zajednice, koja bi se kasnije naravno prenosila u stvari na niže nivoe, odnosno na nivo recimo unutar kosovski nivo i tako dalje. Ja bih lično volao kad bih mogao neke svoje lične odnose, koje sam izgradio tokom ovih 20 i kusur godina, od momenta kad sam izašao iz Prištine, pa evo do danas sam u Mitrovici, recimo, konkretno, voleo bih da mogu više i šire da ih promovišem. Znači, to su moje neke lične priče. Nema ih dovoljno, moram da priznam da ih nema nešto preterano dovoljno i tu, kažem, izostava taj deo intelektualne elite koja je morala da preuzme tu palicu pomirenja od političara koji se kunu pomirenja, u stvari kojim služi vrlo često kao maska u stvari za neku drugu vrstu politike. Mislim da sa te strane ima pozitivnih primjera, kao što rekao, oni su nedovoljno poznati široj javnosti i to na moju veliku žalost jeste danas slučaj i to će verovatno tako i ostati dok god neko iz političkog milija ne bude odlučio drugačije. Lično ih ja imam i mogu da, ne samo kroz posao koji je obavljen, nego kroz neke svoje lične kontakte, a i sa druge strane, umesto tih nekih ličnih primjera izdvojio bi recimo Mitrovicu, kao jedan podeljeni grad i koji je, čini mi se da je još uvijek i dalje važan negde u tim razgovorima kao grad koji je u stvari generisao najbrojene sukoba na međuetničkom nivou između Srba i Albanaca i da i dalje negde potencijalno žarište tih nekih sukoba. Izdvojio bih je nekoliko svetlih primjera. Umesto toga, nedovoljno mediji, konkretno mediji su zaslužni danas u stvari za većinu nekih stvari u smislu prenošenja informacija, prave slike stanja stvari sa terena i tako dalje, nedovoljno su promovišiti neki pozitivni primjeri. Daću vam dva.
Jedan od njih je, nedovoljno možda je poznato, samo bila kao izvor sukoba, to je ta bošnjačka mahala, jedno od naselja u Mitrovici, koje je danas multietničko nasilje, koje je u celosti, rekao bih u celosti, zalečilo te neke svoje oželjke, iz ne tako davne prošlosti tih nekih međuetničkih sukoba, gde danas u tom naselju, koje je malo naselje, možda broje nekih 5000 ljudi sve ukupno, licitiram, gde danas recimo Srbi, Albanci, Bošnjaci, Turci i ostali žive apsolutno na jednom istom prostoru uz određeno uvažavanje i bez nekih većih problema, barem ne tako skorije zabeleženih problema i tako dalje. S druge strane imamo primer koji meni takođe vezan za severni deo Mitrovice, koji je takođe jedan od dobrih primera, recimo, a to je Zelena pijaca, gde se dešava, recimo, nedeljno ta nedeljna interakcija između Srbije i Albanaca, i to mimo inicijative ili intervencije bilo od kojih političkih grupa sa jedne ili sa druge strane. To je za mene jako, jako pozitivan primer i volao bih da to tako ostane, da politika naprosto na neki način ne interveniše i na neki način ne kompromituje to. I još jedan primjer bih dodao sada kada već pričamo o tome, jako je značajan u kontekstu onoga što se dešava danas na Kosovo. Nažalost, povod nije bio dobar, u pitanju je u stvari opština Štrpce i već višegodišnje, sad dobro poznata priča oko bitke konkretno za čiste reke, zaštitu životne sredine i naprosto, ako je ništa drugo, ako hoćete poštovanje zakona na kraju krajeva, Naime, tamo se desio jedan presedan u suštini da je jedna kompanija, nije ni bitno više kako se, koje je ime i tako dalje, da je naprosto rešila da napravi neku mini hidroelektranu koja, nažalost, ima svoje negativne i imala bi, siguran sam, imaće negativne posledice po zaštitu životne sredine, po čitavu životnu sredinu, ali i po pitanju egzistencije pojedinih grupa građana koji žive na tom prostoru. To je udružilo Srbi i Albanci. Znači, u njihovoj zajedničkoj borbi, naravno, protiv nečega što je moralo da bude stopirano gotovo u samom početku, kao nešto što se gradi u zaštićenoj zoni, kao nešto što duboko kompromituje životnu sredinu i ako ništa drugo, umesto usmeravanja energije i korišćenje potencijala koji datira još iz vremena bivše Jugoslavije, na jedan brutalan način se, rekao bih, prirodu uništava, što ujedinilo Srbi i Albanci iz tog kraja, naravno, u njihovoj zajedničkoj borbi protiv toga. Takvih primjera, siguran sam da bi bilo još više, ali nažalost, kažem opet, povod nije dobar. Ali jeste dobar indikator u stvari da Srbi i Albanci danas mogu, apsolutno, ukoliko depolitizuju teme i na neki način izuzmu se iz te neke naše, nažalost, nesrećne političke realnosti, mogu i tekako i da sarađuju, da to je jedan od dobrih modela kako je to moguće da se implementira u praksi.